راح ندير لكم لو تي دي نيميرو 3 لو سول. ديفينيسيون تاعو شنو؟ لا كوش سوبرفيسيال دو لا كروت تيرستر هو طبقة سطحية من قشرة الأرض، هو الطبقة اللي من الفوق كاع من قشرة الأرض. il est constitué de particules minérales اللي هي جسيمات معدنية، matière organique مواد عضوية، d'eau, d'air et d'organismes vivants معناتها الماء، الهواء et الكائنات الحية. Il prend naissance à partir d'un substrat géologique appelé roche-mère ينشأ من ركيزة جيولوجية واسمها la roche-mère. Il est formé d'un ensemble d'horizons متكون من مجموعة من الأفق اللي هي couche homogène طبقة متجانسة qui se diffère par la structure البنية، يختلف في البنية، la texture هي نسيج، la couleur الألوان، l'épaisseur سمك، la tenue en matière organique et minérale احتوائه على المواد العضوية والمعدنية. لا سموه لو بروفيل دو سول معناتها ملف التربة. عندنا 4 horizons اللي هما horizon O formé de matière organique fraîche ou litière. horizon واش معناتها؟ هو الأفق متكون من مواد عضوية طازجة ولا ليتيير اللي هي قمامة نلقاوها في السطح. لوريزون A horizon organo-minéral تما فيه المواد العضوية والمواد المعدنية. un mélange d'humus اللي هو الذبال هو البقايا الحيوانات والنباتات provenant de la décomposition de la litière تنتنحى التركيبة تاع قمامة entraînée par les eaux de pluie تجي من المياه تاع الأمطار et par la décomposition par les organismes vivants ثم تروح لهم التركيبة تاع الكائنات الحية dans le sol mélangée à des particules provenant de l'horizon C. Donc نقراو على l'horizon C. Bon, l'horizon B c'est l'horizon d'accumulation. واش معناتها accumulation؟ هي التراكم. Très pauvre en humus اللي هو الذبال، ما فيهاش بزاف ذبال mais riche en éléments minéraux. معناتها عندها بزاف المواد المعدنية. Horizon C riche en éléments minéraux عندها بزاف المواد المعدنية provenant de l'altération de la roche-mère. منين يجو هاد المواد المعدنية؟ من التغيرات تاع la roche-mère. لو كان ندوزو لعفسة واحدة أخرى اللي هي formation du sol ou la pédogénèse. Les différents stades de la formation d'un sol عندنا 2 stades اللي هما désagrégation mécanique ou physique فيها بزاف الفون معناتها الرياح، ترموكلاستي الحرارة، كريوفراكتوراسيون كسر التجميد. عنده تاني بزاف لا ليشان اللي هي أشنة النبات ولا البقايا، ميكرو أورغانيزم اللي هي كائنات دقيقة، غاسين دي زارب اللي هي جذور تاع الأشجار. عندنا دوزيام ستاد اللي هو التيرناسيون شيميك تاع لوريزون سي فيه لا ديسوليسيون اللي هي التحلل، l'oxydation الأكسدة بليس عنده تاني l'hydrolyse تحلل تاع الماء، l'hydratation الترطيب et la déshydratation اللي هي التجفيف. Bon, premier stade عندنا l'altération de la roche-mère معناتها تتبدل la roche-mère. Deuxième stade formation de l'horizon C اللي عنده بزاف les éléments minéraux اللي هما المواد المعدنية. Troisième stade عندنا installation d'une végétation pionnière تركيب الغطاء النباتي. عندنا quatrième stade déplacement vertical de la matière organique donnant naissance à l'horizon A معناتها عندنا التحرك العمودي تاع المواد العضوية اللي تمدلنا l'horizon A. دوكا cinquième stade déplacement vertical et formation de l'horizon B التحرك العمودي يمدلنا l'horizon B. Bon, nous allons donner un exemple. قالوا soit un sol présentant les caractéristiques suivantes. On a un argile 35%, limon 25%, sable 40%. Bon, هذا الvert يمثلنا texture argileuse fait l'argile, le bleu texture équilibrée, jaune texture sableuse ou le rose texture limoneuse. قالنا l'argile 35%. نروحو البورسنتاج تاع الارجيل راه رايح بهذا الاتجاه، شوفوا 35% ونسطرو عموديا على اللي قدامه، نسطرو عموديا على اللي قدامها.
نروحو البورسنتاج تاع ليمون، قالوا لنا 25%. نروحو هنا نديرو 25% ونديروها عمودية على اللي قدامها. بعد تولي عندنا نقطة تقاطع، نزيدو نروحو لتاع الصابل 40% اتجاه منا، نديرو 40% ونديروها تلاقى مع هذيك النقطة. بون الريزولتا واش استخلصنا من هاد تريونغل دي تكستور امريكان، باللي عندنا الارجيل هو اللي راهو بزاف. شوفوا المنطقة الخضراء راهي اكتر من هادوما، تسمى لا تكستور اي ارجيلوز.